कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ बहुत कामिल और पीसफुल गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और उन लोगों की बातें सुनने की वजह से हम रोज़मर्रा के काम भी नहीं सही अंजाम कर पाते। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स ही नहीं अचीव कर पाते और जिसकी वजह से हम टेंशन और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज के व्लॉग में मैं ऐसे ही लोगों पर बात करूंगी कि जिनकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और जिनके ऊपर आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हों, खैर आफियत से हों। आमीन सुम आमीन। देखिए, ये दुनिया एक ऐसा जाल है और हर किसी को अपनी लपेट में ले लेता है। इससे बचकर वही लोग निकल सकते हैं जो इसको समझ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी उम्र से बढ़कर समझदारी की बातें करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बों और आजमाइशों से कम वक्त में बहुत कुछ सीख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, वो लोग जो आपकी मदद नहीं करते। बार बार तजर्बे या आजमाइश से आपको पता चल गया है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद नहीं करते या फिर टाइम आने पर आपको सपोर्ट नहीं करते। अगर आपकी मदद करते भी हैं तो ऐसे टाइम पर करते हैं जब उन्हें पता होता है कि आपकी हेल्प करके फ्यूचर में उनको फ़ायदा मिलेगा और आगे जाकर वो आपसे ये निकलवा भी लेंगे। याद रखें, कुछ लोग आपकी बिल्कुल मदद नहीं करते, लेकिन जब उनको लगने लगे ना कि आपकी मदद करके उनको शोहरत या कोई फ़ायदा मिल रहा है तो बिल्कुल आपके साथ ऐसे चिपक जाएंगे। ऐसे लोगों की मिसाल साए की तरह होती है। जब अंधेरा होता है तो साया साथ छोड़ जाता है और जब रोशनी होती है तो साथ ही रहता है। यानी जब आप आजमाइशों और मुसीबतों के अंधेरे में होंगे तो ये लोग नज़र भी नहीं आएंगे और जब आप खुशियाँ, तरक्की और खुशहाली की तरफ होंगे तो ये आपके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे और आपके साथ दोस्तियाँ निभाना शुरू कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में अपनी एनर्जी और टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। लोगों को उनका अपना काम करने दें और आप अपना काम करते रहें। देखें, जो लोग आपको जानते हैं ना, उनकी नज़र में आप एक माकूल इंसान हैं और जो लोग आपको नहीं जानते उनके नज़दीक एक आम से इंसान है। और जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ना, उनके नज़दीक आप अच्छे इंसान हैं और जो आपसे नफ़रत करते हैं, ज़िद रखते हैं, उनके नज़दीक आप बुरे ही हैं, चाहे आप कुछ भी उनके लिए कर लें। और जिनको आप अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए कोई इतना ख़ास अच्छा कर भी नहीं रही होते ना, तब भी आप उनके लिए अच्छे ही रहते हैं। तो लोगों को खुश नहीं किया जा सकता है, इस बात को आप याद रखें। चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर लें, जिनके लिए आप बुरे हैं, बुरे ही रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला ही लोग हैं, लोगों को ही दिखाना है, लोगों को लोग देखेंगे और इस अमल के करने के लिए दुनिया में हम आए हैं कि लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल कोट करती हूँ कि अगर किसी के घर इवेंट हो रहा है तो वो इसे भरपूर तरीके से करने की कोशिश करेगा। मतलब कि अगर वो इस काबिल नहीं भी होगा तो वो इधर उधर से लोगों से पैसे लेकर, कर्ज लेकर, लोन लेकर अपने ख़ानदान में इस इवेंट को ऐसा करने की कोशिश करेगा कि सब वाह वाह करें, सोसाइटी में हमारा एक नाम हो जाए। इज़्ज़त ख़ानदान में बड़ा इवेंट करने से नहीं मिलती, मेहनत और अच्छे काम करने से मिलती है। और फिर वो चीज़ बतानी नहीं पड़ती, वो लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाता है। एनी हाउ, लोगों की किसी किस्म की बातों में ना आए, वो काम करते रहें जिससे आप खुश हों। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने गोल को अचीव करें और ऐसे काम करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। ऐसे लोग ना टेंशन स्टीकर होते हैं, वो लोगों की टेंशन लेना चाहते हैं, लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं। आपको लोगों को खुश करना छोड़ दें, अल्लाह ताला को राज़ी रखें, क्योंकि लोग किसी हाल में खुश नहीं हैं। में से ना बहुत सारे लोग ये बातें जानते हैं और सुनते भी रहते हैं कि मरते हुए इंसान को बहुत सारे अफसोस होते हैं, जिनमें से एक अफसोस उसको ये भी होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी दूसरों को दिखाने के लिए जी है और अपने लिए कुछ नहीं किया। और हुआ क्या, आधी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में गुजर गई और बाकी आधी ज़िंदगी टेंशन सहने में गुजर गई जो लोगों ने दी थी। बस हर किस्म के खेल तमाशे ना ख़त्म करते हैं और जो अजीम व शान सल्तनत आपको आपके वजूद सेहतमंद ज़िंदगी की सूरत में अल्लाह ताला ने आपको दी है, खूबसूरत बच्चे, खुशहाल घराना और यहाँ आना जाना और अच्छे और नेक रिश्तेदार, ये सब चीज़ें इनकी तरफ देखें और इनका ख्याल रखें।
یاد رکھیں لوگوں کو خوش کرنا وہ مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پوائنٹ نمبر 3، ہمیشہ لوگوں کی پہچان کریں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں وہ تب آپ کو یاد کرتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کمرہ بھرا ہوا ہے اور لوگوں سے اور ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں اور وہ سب کو چھوڑ پر آپ پر انگلی رکھتا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں مفاد پسند، جن کو کوئی اور ارد گرد جب کوئی نہیں ملتا تو پھر آپ ان کے لیے لاسٹ آپشن ہوتے ہیں اور وہ آپ کی چوائس کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، جو آپ کے مسئلے نہیں ہیں نا ان میں زیادہ ٹانگ نہ اڑائیں۔ دیکھیں جو چیز طلب کر کے دی جاتی ہے نا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جو بن مانگے مل جاتی ہے تو وہ جو ہے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے یا پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ کسی بھی معاملے میں جب تک آپ سے کوئی مشورہ نہ مانگا جائے نا تب تک آپ کوئی بھی مشورہ نہ دیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہم سارے مریض بن جاتے ہیں، اور جب مریض کو دیکھتے ہیں تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا مشورہ بھی ٹھیک ہو، لیکن جس کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں اس بیچارے کے پاس اتنے وسائل ہی نہ ہوں کہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ یاد رکھیں جنگیں ہمیشہ آپ کو اپنی ہی لڑنی ہیں۔ اپنی زندگی کے مسائل اور اہم فیصلوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ کے اوپر کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی آئے تو آپ کے پاس نہ اتنی طاقت ہو، نہ وسائل ہوں اور نہ وقت ہو، جو آپ پہلے ہی ضائع کر چکے ہیں۔ نمبر 5، یہ جو ایک طرف کا تعلق اور ایک طرف کی محبت ہوتی ہے نا، چاہے کسی بھی رشتے میں ہو، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے۔ ساری محبت اور شفقت آپ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور سامنے والے کے منہ پر ایک بہت بڑی چپ ہو اور اس کی طرف سے کوئی بھی رسپونڈ نہ ہو تو پھر ایسے بوجھ کو زندگی بھر اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس سے جلدی سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ نمبر 6، اور آپ کے ارد گرد مظلوم لوگ بھی ملتے ہوں گے جو اپنی ناکامی کی وجہ دوسروں کو سمجھتے ہیں، اور ڈھیروں ایسے مظلوم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور اپنی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میں یہ ناکامی ہوئی اور فلاں کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پایا، اور اپنی ناکامی دوسروں پر ڈال کر خود سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب کہ اپنی ہی گاڑی خراب ہو تو پھر دنیا کی بہترین سڑک ہی کیوں نہ ہو وہ بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ نمبر 7، ایسے لوگوں سے بھی ذرا ہوشیار رہیں اور نظر انداز کریں ایسے لوگوں کو جو خود پسند بہت ہوتے ہیں۔ مطلب ایسے لوگ جو اپنی تعریفیں خود ہی کرتے رہتے ہیں اور جب ان کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کی جائے تو ان سے ہضم نہیں ہوتی، یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بہت ہی کم ہوتا ہے ایسے لوگوں میں۔ نمبر 8، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت ان کی بن چکی ہوتی ہے اور جھوٹ ہی کے سہارے ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور بد اخلاق ہوتے ہیں اور چڑچڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ سے کسی قسم کی ضد رکھتے ہیں اور آپ سے بلا وجہ جلتے رہتے ہیں اور آپ کو کسی مقام پر پہنچتا ہوا نہیں دیکھ پاتے۔ بس ایسے لوگ جو ہیں آپ کی زندگیوں میں آتے جاتے رہیں گے، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور کیسے ان سے ایک سیف فاصلہ رکھنا ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ میچورٹی جو ہے نا وہ تجربے اور ایکسپیرینس سے آتی ہے، نہ کہ ایج بڑھنے یا بادام کھانے سے۔ بس ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کی شکلیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ کسی کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کا سکون اور اطمینان کو خراب کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔